بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن بسم الله. الحمم لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أخذ السنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل لله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengingatkan kita untuk selalu menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Bahwasanya setiap amal saleh itu mesti diawali dengan niat. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. أنهيت؟ Nah, نحن وصلنا إلى السؤال الخامس عشر، والكلام يتعلق tawassul. بتكلم عن التوسل بالأولياء. في الجواب: يجوز التوسل بالأولياء، ولا يعرف في ذلك مخالف من أهل الحق سلفا وخلفا. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه توسل بالعباس قائلا: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام البخاري في الصحيح. نعم. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pertanyaan yang ke-15, yaitu pembicaraan tentang hukum tawassul kepada para wali-wali Allah, artinya kepada selain para nabi. Hukum bertawassul kepada wali-wali Allah. Jawabannya adalah boleh hukumnya bertawassul dengan para aulia, dengan para wali-wali Allah. Dan tidak diketahui satu pun dari ahlul haq, orang-orang atau para ulama yang mengatakan tidak boleh bertawassul kepada para nabi. Tidak ada satu pun dari kalangan ulama yang mengatakan tidak boleh, baik dari kalangan salaf maupun dari kalangan khalaf. Tidak ada satu pun yang mengatakan tidak boleh. Semua mengatakan boleh. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau bertawassul dengan paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas. Umar mengatakan, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina. Kami bertawassul, kata Umar, ya Allah, kami meminta kepadamu, ya Allah, melalui perantaraan kemuliaan paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas. Dan hadis ini yang menceritakan tentang tawassul Umar bin Khattab kepada paman baginda Rasulullah Abbas disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan disebutkan dalam kitab sahihnya. Naam, Syekh. نعم. ملاحظة: ترك سيدنا عمر بن الخطاب للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع ليس فيه دلالة على المنع، أي أنه لا يجوز التوسل بالنبي بعد وفاته، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المباحات، فهل دل تركه لها على حرمتها؟ لا.
كثير من العلماء ذكر في كتب الأصول أن ترك الشيء لا يدل على منعه. والإمام ابن حجر العسقلاني إمام المحدثين عقب هذه القصة قال: يستفاد من هذه القصة استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. ذكر ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري، فتح الباري، في شرح صحيح البخاري. وقد أراد سيدنا عمر رضي الله عنه بفعله ذلك أن يبين جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصلاح ممن ترجى بركته. نعم. Kita tadi menyebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang tawassulnya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Abbas. Dah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak bertawassul kepada Nabi pada saat itu, arti pada kisah itu, dia tidak bertawassul kepada Nabi, melainkan bertawassul kepada Abbas, yaitu paman Nabi, bukan berarti bahwasanya bertawassul kepada Nabi Muhammad itu tidak boleh, bukan seperti itu maknanya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Artinya Nabi tidak melakukan perkara-perkara yang diperbolehkan. Apakah menunjukkan bahwasanya perkara tersebut atau perkara yang ditinggalkan yang tidak dilakukan oleh baginda Rasul merupakan haram? Jawabannya tidak. Para ulama banyak sekali para ulama menyebutkan di dalam kitab usul, di dalam kitab usul al-fiqh, banyak sekali para ulama menjelaskan bahwasanya tarkus syai' la yadullu ala man'ihi. Meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu itu tidak boleh atau tidak menunjukkan bahwasanya sesuatu itu hukumnya haram. Nabi Muhammad tidak melakukan suatu perkara, bukan berarti perkara tersebut itu hukumnya haram. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak bertawassul pada saat itu dengan Nabi, bukan berarti tawassul kepada Nabi setelah Nabi meninggal itu hukumnya haram, bukan seperti itu. Oke. Ali bin Al-Alim Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani setelah menyebutkan kisah ini, setelah menyebutkan kisah ini, yaitu kisah tawassul Umar kepada Abbas, yaitu paman Nabi, beliau mengatakan dari kisah ini diambil suatu faidah, kesimpulan bahwasanya boleh dianjurkan bagi kita untuk meminta syafaat, untuk meminta kebaikan atau melalui perantara orang-orang soleh, melalui perantara orang-orang soleh, begitu juga keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani ini tertulis atau eh, terdapat di dalam kitab Fathul Bari, yaitu syarah Sahih Al-Bukhari. Jelas ya? Jadi Ibn Hajar dia mengatakan dalam kitab Fathul Bari, yaitu syarah dari Sahih Al-Bukhari, menyebutkan atau menjelaskan tentang tawassul Umar ibn Khattab kepada Abbas. Beliau mengatakan dari kisah ini dapat kita simpulkan diperbolehkannya bertawassul kepada orang-orang soleh. Itu dia. Naam Syekh. نعم. كذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به، آمين، توسل بالإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بعد وفاته. فقد كان الشافعي يأتي قبر الإمام أبي حنيفة متبركا داعيا الله تعالى بحاجة فلا يبعد الوقت حتى تقضى. ونص الإمام الشافعي: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره كل يوم، يعني أجيء إلى قبره يعني زائرا كل يوم، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وأتيت إلى قبره وسألت الله الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. ذكر هذا الكلام، نقل كلام الإمام الشافعي هذا الخطيب البغدادي،
والخطيب البغدادي هو الذي قيل فيه إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. ذكر ذلك الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي. نعم. وما أنها عيال على كتبه. يعني هو إمام كبير، البقية ليكونون علمهم أمام علمه قليل. نعم. بسم الله. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau bertawassul dengan Abu Hanifah. Al-Imam Asy-Syafi'i bertawassul dengan Abu Hanifah setelah wafat Abu Hanifah. Ingat, Al-Imam Asy-Syafi'i bertawassul dengan Abu Hanifah, artinya melalui perantara Imam Abu Hanifah setelah Al-Imam Abu Hanifah wafat. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sering sekali mendatangi kubur Al-Imam Abu Hanifah dengan tujuan untuk mengambil berkah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia memiliki suatu hajat. Dan ketika Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mendatangi kubur Imam Abu Hanifah dan dia berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah di kubur Imam Abu Hanifah, maka Allah memberikan sesuatu yang ia minta. Allah memenuhi hajat Imam Asy-Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i? Nas dari teks dari ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sering kali bertabarruk dengan Al-Imam Abu Hanifah. Dan aku sering kali mendatangi kubur Al-Imam Abu Hanifah. Artinya setiap hari aku mendatangi kubur Al-Imam Abu Hanifah dengan tujuan untuk menziarahinya. Ketika aku memiliki suatu hajat, ketika aku memiliki suatu hajat, kata Imam Asy-Syafi'i, aku salat di situ 2 rakaat dan aku datang kepada kubur baginda Imam Abu Hanifah dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat menziarahi kubur Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Fama tab'udu anni hatta tuqda." Jadi ketika Imam Asy-Syafi'i telah melakukan ziarah kepada Imam Abu Hanifah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i diberikan kebutuhannya, dipenuhi, dikabulkan permintaannya. Jadi teks atau ungkapan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu dinukil oleh seorang alim bernama Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang mana Al-Khatib Al-Baghdadi dikatakan terhadapnya atau para ulama mengatakan terhadap Al-Khatib Al-Baghdadi bahwasanya seluruh pengarang-pengarang kitab-kitab hadis secara dirayah itu ilmu yang mereka miliki di hadapan Al-Khatib Al-Baghdadi itu sedikit sekali. Paham ya? Artinya apa? Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu memiliki ilmu dalam hadis sangat-sangat kuat. Sehingga para muallif atau pengarang-pengarang kitab hadis dibandingkan dengan Al-Khatib Al-Baghdadi, ilmu mereka itu sedikit. Seperti itu. Naam, Syekh. نعم. وقد بينا سابقا أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتخذ وسيلة. الله تعالى قال: وابتغوا إليه الوسيلة. Begitu juga kata Syekh, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah taala berfirman, "Wabtaghu ilaihil wasilah." Carilah olehmu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. فلو كان فلو كان التوسل بغير الله كفر أو حرام ما أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك. الله تعالى لا يأمر بالكفر، لا يأمر بالمعاصي.
فدل ذلك على أن هذا جائز. نعم. Kalaulah bertawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan kekufuran, merupakan keharaman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan kekufuran, Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan keharaman. Jadi dapat kita simpulkan dari sini bahwasanya boleh bertawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak boleh bertawassul kepada selain atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memerintahkan kita hal itu. Akan tetapi Allah perintah kita menunjukkan hal tersebut hukumnya boleh, bukan kufur, bukan keharaman. Nah, Syekh. نعم. لأحد السؤال إلى هنا؟ Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Syekh, نعم تفضل. dalam surat Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu apakah bisa dimaknai dengan tawasul? Mohon penjelasannya. أستاذ ماذا قال؟ فيادي لك فهمتها وقال قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أنا نقول أن هذا توسل؟ إن هذا توسل؟ لا، أين التوسل في هذا الكلام؟ لا يوجد توسل في هذا الكلام. نعم نحن هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، أي يا الله اجعلنا على طريق الحق. ما هو طريق الحق؟ صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين والأولياء والصالحين، غير المغضوب عليهم، أي غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين أي النصارى، هم الضالون. فهذا Jadi, دعاء. nah, kata Syekh, pada ayat yang kita sebutkan tadi, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, itu tidak terdapat di situ tawassul, akan tetapi itu merupakan doa. Okay? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar, at-tariqul haq, jalan yang benar. Jalan yang Allah berikan kepada para aulia, para anbiya minan nabiyyin, yani para nabi, ghairil maghdum ghairil maghdubi alaihim. والصالحين أيضا. Jalan benar yang Allah berikan kepada para nabi, begitu juga orang-orang saleh. Yang mana jalan tersebut bukan jalan orang-orang al-maghdubi alaihim, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, waladdallin, yaitu orang-orang Nasrani. Itu semua dari awal itu merupakan doa dan tidak terdapat di situ tawassul. Taib, barakallahu fikum. آمين وفيكم بارك الله. أدا lagi? Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawassul. Kan dalam adab berdoa itu biasanya membaca hamdalah, kemudian puji-pujian, kemudian membaca salawat. Apakah bisa dimaknai ketika kita sudah membaca salawat tanpa sengaja membaca Al-Fatihah misalnya, mengirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya itu, apakah itu bisa dianggap sebagai tawassul kalau cuma hanya membaca bersalawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Salawat setelah hamdulillah
Apakah dia katakan tawassul? Apakah itu bisa bermakna tawassul, Ustaz? Ya, Tidak Syekhi. mesti ya, membaca Al-Fatihah, baca dengan beberapa yang dikirimi Al-Fatihah itu. Hmm. Syekhi, نعم. جرت عادتنا أن نهدي الفاتحة للرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. هل هذا يسمى توسلا؟ التوسل، يعني ما هو التوسل؟ نحن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن التوسل هو طلب جلب منفعة أو اندفاع مضرة من الله عز وجل بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. أما أن نقرأ الفاتحة ونهديها للرسول هذا ليس توسل. توسل كيف يكون؟ كأن يقول شخص: اللهم بجاه النبي محمد ارزقني كذا، أو بجاه النبي محمد أبعد عني كذا. هذا يكون توسلا. أما إذا قرأت الفاتحة وأهديتها للرسول يجوز، لكن هذا ليس توسل، هذا دعاء. هذا قراءة الفاتحة وإهداؤها للنبي، هذا دعاء. أما التوسل هو طلب جلب منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به، مع اعتقاد أن الله هو الضار والنافع على الحقيقة. نعم. Jadi Bunda, tawassul, pertama sebelum Syekh menjawab, perlu kita ketahui pengertian dari tawassul. Tawassul itu adalah meminta manfaat, diberikan manfaat dari Allah atau supaya dijauhkan dari mudarat, bahaya, dengan menyebutkan nama nabi atau menyebutkan nama wali dengan tujuan untuk memuliakan mereka, disertai dengan keyakinan di dalam hati bahwasanya yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat dan menjauhi mudarat dari kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Seperti kita mengatakan, ya Allah, sebab keagungan baginda Rasulullah, maka berikanlah aku, jauhkanlah aku dari ini, jauhkanlah aku dari ini, berikanlah aku ini, misalkan. Itu namanya tawassul. Oke. Adapun ketika kita berdoa, membaca Al-Fatihah, lalu memberikan atau mengirimkan hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan doa dan hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tapi tidak kita katakan itu tawassul. Oke, karena tawassul itu adalah kita meminta kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali, disertai keyakinan bahwasanya yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat dan menjauhi mudarat adalah Allah. Ketika saya mengatakan atau meminta sesuatu kepada Allah, lalu saya bertawassul kepada Nabi dengan mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan baginda Rasulullah, jauhkanlah aku dari bahaya. Nah, ini yang nama dengan tawassul. Jelas, Bunda? Jelas, Ustaz. Ya. Bagaimana misalnya dengan amalan kita sendiri? Seumpama kalau ada amalan yang mungkin kita anggap ini mungkin amalan walaupun sedikit tapi kita menganggap oh betul-betul ikhlas. Apa boleh bertawasul langsung ke amalan kita tanpa bertawasul kepada para misalnya bertabaruk kepada para ulama itu, kepada Nabiullah misalnya, langsung ke pribadi kita atau kepada orang tua misalnya. Boleh nggak itu? Kalau Apa ada ya? misalnya ada Maksudnya? amalan yang kita, Maksudnya? misalnya kalau ada amalan kita yang kita anggap bagus, yang kira-kira kita menganggap insya Allah itu diterima oleh Allah. Bolehkah misalnya kita bertawasul kepada amalan kita sendiri, pribadi? Ya, walaupun tidak ada jaminan bahwa itu benar-benar amalan yang saleh yang ini. Bunda menganggap perbuatan itu perbuatan amal soleh. Misalnya saya mengatakan, ya Allah, seandainya ada amalan saya yang benar, misalnya ya, Ya. seperti itu. Kemudian dengan sebab amalan itu, kemudian mudahkanlah misalnya urusan saya, kayak begitu.
شيخي ما نعم. حكم التوسل بالأعمال الصالحات؟ هذا هو السؤال. هذا شيء آخر. نحن قلنا قد ذكرنا أيضا في الدرس الماضي، لعلهم نسوا. أظن آه، إيه؟ أو كان غائبا. لعلهم. نعم. نحن كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء فيه توسل عند الذهاب إلى المسجد، أن نذكره، أن نقوله هذا الذكر: اللهم إني أسألك وأتوجه، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. الحديث إلى تتمته. فمعناه آه، لما قال اللهم إنا أسألك بحق السائلين عليك، وهم مخلوقات بشر، فكيف بأفضل المخلوقات الذي هو رسول الله؟ فيجوز التوسل به. وبحق ممشاي هذا ورد في الحديث، فإذا كان جاز التوسل بحق الممشى وهو شيء مخلوق، فكيف بأفضل المخلوقات؟ البشر أفضل من الممشى، والأولياء والصالحون درجة عالية، والأنبياء درجة أعلى، ورسول الله هو أفضل الخلق على الإطلاق، فيجوز. نعم. وهؤلاء الثلاثة الذين دخلوا إلى غار وسد عليهم الغار بحجر سقط، ماذا قالوا؟ قالوا فلنسأل الله بنتوسل بهذا العمل الصالح الذي فعله كل واحد منا أن يفرج الله عنا. فكان كل واحد منهم يذكر شيئا فعله لله تعالى، فكان عند ذكر الأول شيء فعله فأزيحت قليلا لكن لم تنفرج، لم يستطيع الخروج. الثاني ذكر شيئا آخر فعله لله تعالى، توسلوا بهذا الفعل فزاحت الصخرة أيضا قليلا لكن لم يستطيع الخروج. فلما ذكر الثالث عملا عمله لله تعالى متوسلا به كي يفرج الله عنهم، أزيح تلك الصخرة فخرجوا يمشون. فإذا التوسل بالأعمال الصالحة جائز. نعم. Jadi kata Syekh Bunda, kita bertawassul dengan amal salih yang kita lakukan murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hukumnya boleh. Adapun dalil itu sudah kita sebutkan, tapi kita murajah sedikit bahwasanya baginda Rasulullah mengajarkan kita suatu doa ketika keluar dari rumah menuju masjid melaksanakan salat. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik fa inni as'aluka أن توقظني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jadi pada doa yang diajarkan oleh baginda Rasul, kita mengatakan, ya Allah, aku bertawassul bihaqqis sa'ilin, orang-orang salih. Oke. Wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan aku bertawassul dengan perjalanan yang baik ini. Artinya apa? Kita bertawassul kepada selain baginda Rasulullah dan kita bertawassul dengan amal salih. Dan ini hukumnya boleh. Kata Syekh, bertawassul dengan amal salih yang merupakan ciptaan Allah, yang itu merupakan sesuatu yang diagungkan, hukumnya boleh. Bagaimana pula dengan bertawassul dengan afdalul makhluqat, yaitu baginda Rasulullah, makhluk yang paling mulia, baginda Rasulullah, maka itu hukumnya boleh. Oke. Begitu juga dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh bertawassul dengan amal salih
Disebutkan dalam hadis, ya, ada 3 laki-laki yang yang terkurung dalam satu goa. Lalu mereka mengatakan, hendaklah kita bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bertawassul, lalu terbuka sedikit batu. Yang kedua bertawassul, terbuka sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Dan yang ketiga bertawassul sehingga dibukakan batu yang besar itu yang menutupi goa, sehingga mereka bisa keluar. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bertawassul dengan amal soleh yang telah mereka lakukan karena Allah. Nah, boleh Bunda ya? Syukran Ustaz, jazakallah. Nanti kalau Bunda mau teks hadisnya nanti saya sebutkan, nanti saya sampaikan. Ya, bisa Ustaz. Boleh Ustaz, insya Allah dikirimkan Iya. di grup. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bolehkah kita itu bertawasul dengan tempat suci, Ustadz? Maksudnya Seperti yang tidak bernajis kah? tempat suci itu seperti misalnya Ustadz, ini kadang saya lihat itu yang di ini makam Syekh Yusuf Ustadz. Kadang banyak orang yang kayak apa ya, kayak mau dibilang tawasul atau bertinja apa ya, nasar itu beda Ustadz ya dengan tawasul ya. Nazar beda Bunda. Oh ya. Kalau misalnya tempat suci bisa Ustadz, kayak seperti misalnya kayak Ka'bah begitu. Maksudnya begini. Iya, Saya mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kemuliaan Mekah Ka'bah begitu. iya, iya Ustadz. Oke, paham. Syahid. Eh, هل يجوز لنا أن نتوسل بأرض طيبة مثلا كمكة على سبيل المثال كأن نقول اللهم إني أسألك بحق مكة. دعني أراجع ذلك. Kata Syekh, kalau bertawassul dengan tempat yang mulia seperti itu, seperti Mekah misalkan, seperti saya mengatakan, Allah, aku meminta kepadamu dengan kemuliaan tempat, yaitu Mekah Mukarramah misalkan, kata Syekh, dalam hal seperti itu, saya murojaah dulu. Lupa Syekh. Terus itu Ustadz, kalau misalnya itu tadi yang dibilang Ibu Husrina, kita mengirimkan doa surat Al-Fatihah kepada Rasulullah, itu apa hukumnya Ustaz? Boleh kata Syekh tadi, hukumnya boleh kata Syekh. Oh, ya. Ya Ustaz, syukron. Widih, bahasa Arab dan ini, syukran. ما شاء الله Masya Allah. يحاولون التكلم بالعربية. جيد. نعم. Ada lagi? Ada lagi? Masya Allah, silakan yang ingin bertanya, boleh bertanya. Yang kemarin pertanyaan yang tertunda, silakan untuk ditanyakan pada malam hari ini. Jika malu untuk membuka mic, silakan di chat di kolom komentar. Mungkin Bang Erik yang mau bertanya? Atau Kak Iswan? Dengar aja Mbak, kami dengar aja. Oke, baik. Silakan yang ingin bertanya. Yang kemarin belum sempat bertanya, silakan. Kami nyimak aja nih. Baik. Mungkin tidak ada Ustadz, boleh dilanjut untuk materinya? Syekh. Masih bisa satu kali Ustaz ya? Silakan. Pertanyaan boleh banyak-banyak katanya Ustadz. Jangan juga saya borong sendiri. Silakan Ya, Bunda. jadi ada anak remaja teman saya, tapi mungkin sering kajian sehingga di sini di daerah kami ada masjid itu adalah masjid bersejarah.
Tapi di dalam halamannya itu dekat dengan mimbar, dekat dengan apa namanya itu arah kiblatnya itu ada kuburan. Tapi di luar masjid sih ada kuburan, sehingga ini anak tidak mau datang salat di masjid itu karena katanya masjid itu ada kuburan di situ. Itu gimana ya Ustadz? Dihubungkan tadi ada penjelasannya tadi itu bahwa kita boleh di sana di kuburan membaca doa. Kemudian ada tadi itu salat 2 rakaat. Tapi ada anak-anak seperti itu ikut kajian seperti itu tiba-tiba tidak mau ke masjid kalau karena ada kuburan di sana maka dia pindah cari masjid yang tidak ada kuburannya. Terima kasih Ustadz, itu pertanyaan saya. Oke, نعم ma hukmus shalah fi masjidin haitsu fihi qabrun? هو يصلي ليس إلى القبر، Nah, يصلي إلى حيث أمر الله، إلى nah. جهة الكعبة، يجوز. Hukumnya Bunda, dia sholat itu menghadap Ka'bah, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyembah kuburan meskipun ada di situ terdapat di situ kuburan, dan hukum ini boleh. Itu Ustadz kira-kira dari mana itu ya pendapat seperti itu? Kenapa ada? Apa memang ada di antara 4 mazhab ini yang mengharamkannya itu Ustadz? Tidak ada. Maaf ya, mulai bertanya. Dia salah dalam memahami hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu dia intinya. Dia salah dalam memahami hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Wahabi seperti itu. Oh iya Ustadz. Syukuran Ustadz. Ada itu hadis yang saya sebutkan itu Bunda dalam kitab yang saya kirim ke Bunda itu. Kita masalah bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ sebutkan hadis Rasulullah dan bagaimana cara membantahnya. Dan salah satu dari permasalahan itu ini. Ada lagi? Ada di kolom komentar Ustadz. Kolom Apa komentar. Ustadz? Iya, Mana kolom komentar nih? apa saya bacakan? Oh, ini kolom komentar. Sudah, enggak usah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Amin wa fiik. Bismillah, bagaimana dengan orang? Syekhi, نعم ma hukmu ziyarati qabri waliyin wa du'ai fihi? والدعاء عنده يعني مرادك Naam. يجوز. Di sini pertanyaannya, saya pernah dengar yang Syekh Yusuf Al-Makassar. Waliullah, ketika kita menziarahinya, lalu kita berdoa, ya, meminta kepada Allah, ya, di hadapan kubur Syekh seorang wali misalkan. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya boleh dan tidak ada nas yang melarang itu. Jelas ya? Tentang Marhana. Iya, ya Ustadz. Ya, jelas ya? Jelas Ustadz. Syukran Oh. jazakallahu khair. Ayo. Amin, Silakan. amin. Ada lagi yang ingin bertanya atau yang kurang jelas? Ada pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada, kita tutup. Cepatnya Ustadz. Belum. Syekhi, last soal. Ustadz, Soal Syekhi. Apa Bunda? ada satu lagi Ustadz. Saya bisa minta Ustadz, mungkin ada tawasulnya Ustadz yang bisa mampu mempercepat terkabulnya doa tawasulnya Ustadz. Saya tuh Syekh. Ya, Kalau saya Bunda, setiap saya menginginkan sesuatu, atau bahkan setiap saya sholat, dan saya menyebutkan hajat saya, kebutuhan saya bertawassul dengan tawassul yang diajarkan baginda Rasul kepada
al-a'ma, orang yang buta, yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila Rabbi fi hajati, misalkan, atau fi hajati, sebutkan hajat saya, sebutkan di situ hajat saya, itu qudali. Itu tawassul. Dan itu alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang telah diijabahkan oleh Allah ketika bertawassul. Jelas bunda Neni? Itu penting itu bunda Neni. Japri Ustadz nanti itunya doanya. Oke. Kemudian doa yang disebutkan oleh Syekh tadi, tawassul kepada selain Nabi, bertawassul kepada orang saleh. Doa pada saat atau hendak keluar dari rumah menuju masjid, melaksanakan sholat. Lalu kita membaca doa tawassul tadi. Ya bunda Neni, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamshaya hadha. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن توقظني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kata Nabi, barang siapa yang membaca itu ketika keluar dari rumah hendak melaksanakan pergi salat, oke, 70.000 malaikah mendoakannya, meminta ampun baginya. 70.000 malaikah. Itu kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk rahmat dari Allah. Jelas ya? Dan itu hukumnya boleh bunda ini. Gimana admin? Lanjut. Itu ada yang minta kirimkan doanya ke grup. Kita juga minta ya Ustadz nanti di grup kalam. Tolong dikirim di grup doanya. Insya Allah. Oke Ustadz, izin kalau bertawasul tuh boleh tidak pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu Ustadz? شيخي هل يجوز التواصل بغير اللغة العربية؟ يعني استخدام لفظ التوسل بغير اللغة العربية نعم. نفس المعنى يجوز. Nah, jadi kalau tawassul dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa apapun itu, dalam arti betul-betul ya bertawassul, makna tawassul, maka hukumnya boleh. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah berkat atau melalui perantara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalkan, itu hukumnya boleh. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Silakan yang ingin bertanya, silakan lagi. Monggo. Sebelum ditutup oleh Syekh. Umma Husnul mungkin mau bertanya? Atau Bunda Irawati? Mbak Oni mungkin yang dari Jogja ingin bertanya? Oke Ustadz, mungkin sudah tidak ada pertanyaan Ustadz. Syekhi, نعم لا يوجد سؤال. نعم أظن أن إذا دخلنا في السؤال الذي بعده سيكون الجواب طويلا يعني نتوقف، فلذلك الأمر نتوقف نحن هنا الآن ونشتغل بالدعاء إن شاء الله. Baik. Jadi kata Syekh, karena waktu tidak terlalu banyak lagi, kalau kita masuk pertanyaan yang ke-16, itu nanti permasalahannya sangat panjang. Oke, permasalahannya sangat panjang. Jadi kita tunda untuk tahun depan, minggu depan. Dan sekarang kita tutup dengan doa. Insya Allah. Nah.
نعم شيخي نختم دعاء بارك الله فيك. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أدخلنا الجنة بسلام، اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رؤية النبي محمد في هذه الليلة في المنام على صورته الأصلية، ونسألك الثبات على كامل الإيمان. اللهم ارزقنا التقوى والولاية. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر طاعاتنا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اكفنا عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم أعنا على حفظ القرآن الكريم، واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم أكرمنا برؤيته في المنام وزيارة قبره الشريف في المدينة المنورة، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة طاعمين كاسين راكبين مستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا، وقد رزقتنا التقوى والولاية والشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واجعل حسابنا يسيرا. اللهم عافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم واختم بالصالحات أعمالنا، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من الذين تبشرهم الملائكة برحمتك ورضوانك، واجعلنا من الذين يبشرهم سيدنا عزرائيل بدخول جنتك بلا عذاب.
اللهم نور قبورنا ووسعها مد البصر واجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا يا أرحم الراحمين يا الله. واللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وكربنا وغمنا. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واعف عنا يوم العرض. اللهم اجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين. اللهم أكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا نشربها عن تلذذ لا عن عطش يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وكمال عافيتك وعظيم مرضاتك. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لك. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين
والأولياء الكاملين والشهداء الأبرار المخلصين الصادقين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهالينا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأخفياء. اللهم إن للموت سكرات، فأعنا وهون علينا سكرات الموت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء من المسلمين. اللهم آتهم سؤلهم من الخير. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس، اللهم اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا في هذا المجلس. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.
نقول كلنا جماعة سما سما: لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على التقوى. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الله. آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة